Kwa majina naitwa Echa Majaliwa Ekela, msimamizi wa kikundi ambacho kinachoitwa Mawakili wa Neno la Mungu, na nimekuja kwenu kwa jambo moja la shukrani. Tunakuja kutoa shukrani sana tena sana kwa mashabiki wetu wote dunia mzima kwenye mko, kwa wale ambao tuko nao hapa kwenye tuko na wale wengine ambao nao tufuatilia kwenye mitandao yetu, mtandao wa Facebook, mtandao wa YouTube, mtandao wa TikTok na hata kwa website yetu. Tunashukuru sana kwa wote ambao wanaotufuatilia kwa hizo mitandao zetu zote. Tunasema asante sana. Na kwa vile ambavyo tulianza mwaka huu, tunaelekea kutamatisha mwaka huu wa 2025. Tunataka ingia mwaka wa 2026. Tutawaangusha. Tuna mambo mazuri sana ambayo tunapangilia. Tutachomoka na mambo mapya mazuri tena ambayo mtakayofurahi nayo sana, mtapendezwa nayo, mtafurahi nayo sana. Kwa hiyo wacha niseme ya kwamba mwaka huu wote tunashukuru kwa sababu tumeanza vizuri na tunaenda kutamatisha tukiwa wote salama. Ni kwa neema ya Kristo ndio maana tuko vile tulivyo. Tunaendelea kutangaza neno la Mungu na tuko vizuri sana. Mkienda kuona hata watoto wale ambao tulianza nao wakiwa wadogo sana, wachanga, saa hii ndo wanaanza kuimba, saa hii wanaanza kucheza, wanaanza kufurahia kuhubiri habari njema. Kwa hiyo endeleeni kutufollow, endeleeni kusubscribe, endeleeni kucomment, endeleeni hata kutusupport ndele kidogo ambayo unayo kwa ajili ya kufanya injili liweze kusonga mbele. Tunashukuru sana. Endelea kutupatia mashauri, kwa sababu mashauri yako ni ya muhimu sana. Tumeshukuru wote ambao wametushauri kabisa ya kwamba upande huu umeenda vibaya, hapa muendeleze kitu fulani, hapa mungeongeza kitu fulani. Hizo comment zenu hakika zimetufurahisha sana zaidi. Kwa hiyo hatutawaangusha mwaka kesho. Kuna mambo mazuri ambayo tumeyapanga na mtaendelea kubarikiwa. Wacha tutangaze kazi ya Mungu pamoja, na tunakushukuru kwa sababu hiyo kazi ambayo unayoifanya, comment, usubscribe na vile ambavyo tunavyofanya hata support kitu kidogo ambacho unachotutumia, inatufanya sisi wote tunaendelea kufanya hiyo, kutangaza habari njema. Asante sana, endelea kutufuatilia. Lakini kwa machache tunasema ya kwamba Mungu awabariki, Mungu awatendee mema na Mungu awaonekanie katika mahitaji yenu, aweze kuyajibu kwa wakati. Asanteni sana, tuendelee kuwa pamoja kwa mwaka huu 2026.